धमकियाँ देने से कुछ नहीं होगा, ना मोहसिन नकवी के हाथ में, ना सरफराज भुगटी साहब के कुछ हाथ में। सीधी सीधी बात करें कि बलूचिस्तान में बदअमनी का ज़िम्मेदार कौन है, 85 अरब रुपए कौन लेता है, दुखी में भत्ता कौन लेता है, साफ साफ बात करें। इंटेलिजेंस क्यों नाकाम है? आप हज़ारों ये इतने पैसे लेते हो, 85 अरब रुपए, कौन बदअमनी बलूचिस्तान में पैदा? साफ साफ बात का अगवा बर तावन वाले कौन है? तो इसलिए ये लोग जो है बलूचिस्तान में के मुहाफ़िज़ ही बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने में मुलव्वस है। जब तक ये डेथ स्क्वाड की सरपरस्ती करेंगे, मंशियात फरोशों की सरपरस्ती करेंगे, ये कार्ड होल्डर हैं, इनके जो किराए के लोग हैं, इनको मुहब्ब वतन समझते हैं, जो कातिल मुहब्ब वतन बने फिरते हैं बलूचिस्तान में, जब तक इनकी सरपरस्ती करेंगे ये कत्लेआम जारी रहेगा। बलूचिस्तान का एक ही हाल है कि उसको इंसाफ दो, इज़्ज़त दो, एहतराम दो, रोज़गार दो और अपना हुक्मरान अपना क़िबला दुरुस्त करें, लोगों सीनों से लगाएं। जो नौजवान बिलफर रियासत से नाराज़ हैं उनको जाके बात करें। बहुत शुक्रिया, मैं तमाम सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए। अभी मेरे साथ हमारी सूबाई टीम जमात इस्लामी की वो भी मौजूद है, हमारे अज़ला के जो उमरा हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वो भी मौजूद हैं। जो हक़ दो बलूचिस्तान मुहिम हम चला रहे हैं, उसी हवाले से हम सुबह से इंशाअल्लाह उससे मुशावरत भी की और पूरे सूबे के हालात पर भी हमने मुशावरत की। तो सबसे पहले मैं हमारे इजलास में जो कल रेलवे स्टेशन में जो धमाका हुआ, इसी तरह मस्तंग में जो बच्चे हमारे शहीद हुए, इससे पहले जो दुकी में, गवादर में, पंजगूर में, नुश्की में कई जगह वाक़यात हुए जिससे हमारे भाई बच्चे शहीद हुए, सबकी मज़म्मत भी की गई, उनके लिए दुआ भी की गई उनके लिए। और इस पे अफसोस भी हुआ कि 85 अरब रुपए अमन व अमान पे ख़र्च होने के बावजूद भी हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे मज़दूर महफूज नहीं हैं। कल भी मैं पढ़ रहा था सुबह अखबारात में, हमारी सूबाई हुकूमत के ज़िम्मेदारान बता रहे थे कि हम आवाम की मदद से, आवाम तावन करें, आवाम की मदद से हम बलूचिस्तान पे अमन कायम करेंगे। तो आवाम आपको साथ देने के लिए तो तैयार है, हम आवाम ने हर वक्त कुर्बानी दी है, लेकिन आवाम किस तरह भरोसा करे कि आप चौक चौराहों पर आवाम की तजलील करते हो, आवाम की माँ और बहन को गालियाँ देते हो, आवाम के बुज़ुर्गों को शायरां पे मुर्गा बनाते हो, आवाम की हर जगह तुम तौहीन करते हो, चेक पोस्टों पे तुम तौहीन करते हो, पर इसी आवाम से तुम तवक्को रखते हो कि हम तुम्हारा साथ देगा। तो ये हम समझते हैं कि जो चौकीदार को हम 85 अरब रुपए देते हैं, तो मुझे तो हमें शक ही नहीं, यकीन की हद तक मैं कह सकता हूँ कि वही चौकीदार ही बदअमनी में बलूचिस्तान में मुलव्वस हैं और तमाम जो बदअमनी है उसके ताने बाने उसी तरफ जाते हैं। ये बात में इसलिए कहते हैं कि कोई इलाके में वाक़या हो तो जहाँ संजीदगी ना हो, कोई ज़िम्मेदार का तयन ना हो, कोई ज़िम्मेदार को ठहरा जा सके, कोई मुअत्तल ना हो, अब तक इतने वाक़यात होने के बावजूद भी कोई सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार जिसको हम 85 अरब देते हैं, कोई अपने ओहदे से बर्खास्त नहीं हुआ, कोई अपने ओहदे से फ़ारिग नहीं हुआ, किसी का एहतसाब नहीं हुआ। सिर्फ वही धमकियाँ हैं कि हम रेड चैलेंज नहीं होने देंगे, पीछा करेंगे, अंजाम पहुँचाएँगे, हम मज़म्मत करेंगे, हम ये करेंगे, SHO की मार हैं, बस यही लहजे जो बेचारे अदा करते हैं। और जो लहजे, जिसके लहजे इस तरह के हैं, उनको भी अपने इख्तियारात का पता है कि वो जो लहजे में बात कर रहे हैं वो बेचारे के हाथ में क्या है। तो आज मैं, जैसे हमने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम बलूचिस्तान जमात इस्लामी, बलूचिस्तान के इशूज़ का हल क्या है, बलूचिस्तान जो आज जल रहा है उसका हल क्या है, उसके वो मसाइल हैं जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान इस मकाम पे पहुंचा है। आज मैं आपके सामने एक चार्टर पेश कर रहा हूँ, अपने 26 नुकात पर आपके सामने, मीडिया के सामने पेश करूँगा और इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह हम आगे अपनी तहरीक को, अपने बलूचिस्तान की हुकूक़ की, अपने वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की, अपने इज़्ज़त और गैरत की जो तहरीक है इंशाअल्लाह जमात इस्लामी बलूचिस्तान की गली कूचों में, शहरों में हम इंशाअल्लाह
ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی انشاءاللہ ہم لڑیں گے۔ تو سب سے پہلا یہ کہ بلوچستان میں، اور یہ اس کے کاپی انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ میں بھی ولی خان بھائی تمام صحافیوں کو بھی انشاءاللہ وہ بھیج دیں گے، آپ کو فراہم بھی کریں گے۔ میں کہہ رہا تھا وہ ایسے دے دوں گا، لیکن ولی خان بہرے کے جدید دور ہے، میں واٹس ایپ میں سب کو دے دوں گا۔ اسی طرح پہلے جو ہے بلوچستان میں لاپتہ افراد کو بازیاب اغوا نما گرفتاریوں کا سلسلہ بند کیا جائے، بلوچستان میں بدترین انسانی حقوق کی پامالی بند کی جائے، سیاسی آزادی دی جائے، بلوچستان میں دہشت گردی، بدتخوری پروان چڑھانے والے شاعروں پر عوام کی تذلیل کرنے والی فورس ایف کو فوری طور پر بلوچستان سے بے دخل کیا جائے، بلوچستان کے سمندر سے ٹالر مافیا کا خاتمہ کیا جائے، سمندری حیات کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، بلوچستان کے لوکل گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ کونسل، میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹی اور یونین کونسل کو مالی و انتظامی اختیارات دیے جائیں، بلوچستان میں ڈیتھ اسکواڈ اور منشیات فروش مافیا اغوا کاروں کی سرپرستی بند کی جائے، بلوچستان میں نوجوان نسل کو برباد کرنے والے منشیات کے تمام اڈوں کا خاتمہ کیا جائے اور منشیات کی کاشت کو روکا جائے، بلوچستان کے تمام قبائلی تنازعات کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں، قومی امن جرگہ تشکیل دیا جائے تاکہ تنازعات کو فوری طور پر حل کیا جا سکے، بلوچستان میں بارڈر کاروبار کو تحفظ دیا جائے، چمن سے لے کر گوادر بارڈر کے تمام کراسنگ پوائنٹ کھولے جائیں، آزادانہ شناختی کارڈ کے ذریعے کام کرنے دی جائے، ٹوکن ای ٹیگ وغیرہ کا خاتمہ کیا جائے، بلوچستان میں کرپشن کرنے والے سیاستدان، بیوروکریسی، ججز اور جرنیلوں کا سخت احتساب کیا جائے اور ان کو لوٹی ہوئی دولت عوام پہ خرچ کی جائے، بلوچستان کے شاہراہوں پر عوام کی تذلیل بند کی جائے، چوکوں پر عوام ماں اور بہنوں کو گالی دینے کا سلسلہ بند کیا جائے، بلوچستان میں غیر ضروری اور ناجائز چیک پوسٹوں کا خاتمہ کیا جائے، آبادی کے اندر ہاسپٹل، اسکول، کھیل کے میدانوں، ڈیم اور تفریحی مقامات پر جو چیک پوسٹیں ہیں وہ سب ختم کیے جائیں، بلوچستان میں کام کرنے والے مزدوروں کو تحفظ دیا جائے اور ان کا قتل عام بند کیا جائے، صوبے میں تعلیم، صحت، پانی، بجلی، گیس کی فراہمی کا خصوصی اہتمام کیا جائے، صوبے میں ہزاروں بند اسکول، ہاسپٹل کھولے جائیں، بلوچستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن فوری طور پر قائم کیا جائے اور ہائر کمیشن کے لیے خصوصی بجٹ مختص کیا جائے، بلوچستان میں نوکریوں اور محکموں کی خرید و فروخت کو بند کیا جائے، میرٹ کو بحال کیا جائے، پہلے نوکریاں بکتی تھیں، ابھی محکمے بک رہے، آپ کو پتہ ہے سب کو، بلوچستان میں پٹواریوں کے ذریعے لینڈ مافیا کو ہزاروں ایکڑ زمین الاٹ کی گئی ہیں، الاٹمنٹ منسوخ کر کے زمینیں غریبوں میں تقسیم کی جائیں، بلوچستان کے عوام کے مفادات کے خلاف ریکارڈنگ سندھ و گوادر پورٹ معاہدات منسوخ کیے جائیں، وفاقی اداروں اور محکمے بلوچستان کے کوٹے پہ مکمل عمل درآمد کیا جائے، نیوی اور کوسٹ گارڈ میں 70% ملازمین بلوچستان کے نوجوانوں کو دیے جائیں، سی پے کے تحت اسلام آباد سے کوئٹہ، کوئٹہ سے کراچی اور کوئٹہ سے گوادر تک موٹر وے بنایا جائے، بلوچستان میں صوبائی اسمبلی، صوبائی کابینہ کو آزادانہ کام کرنے دیا جائے، عسکری ادارے اپنا آئینی کردار ادا کریں، سول معاملات میں مداخلت بند کریں، بلوچستان کے عوام کو ووٹ کا حق اور اپنا حقیقی نمائندہ منتخب کرنے کا حق دیا جائے، عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، بلوچستان میں پولیس اور لیویز کی تنخواہوں کو دوگنا کیا جائے، پولیس اور لیویز کو بااختیار بنا جائے، ان کو وسائل فراہم کیا جائے، 80 ارب سالانہ پولیس اور لیویز کو دیے جائیں، بلوچستان میں کمزور طبقہ، یتیموں، بیواؤں، معذوروں کی سرپرستی کی جائے، ان کو ملازمتیں دی جائیں، ان کا ماہانہ وظیفہ جاری کیا جائے، ان کی تعلیم اور علاج کے اخراجات حکومت بلوچستان ادا کرے، بلوچستان کو مسلسل طوفانی بارش کی وجہ سے ہر ضلع متاثر ہوا، بلوچستان کو آفت زدہ قرار دیا جائے، کیسکو صارفین کے بجلی کے تمام سابقہ بلز معاف کیے جائیں، بجلی کے ناجائز ٹیکسز کا خاتمہ کیا جائے، اکبر ایکسپریس، چلتن ایکسپریس، عباسین ایکسپریس، بلوچستان ایکسپریس کو فوری طور پر شروع کیا جائے، سی پیک فیز 2 جوب سے گوادر تک بلوچستان بھر میں ریلوے نظام کو شامل کیا جائے، چلیے ہمارے چارٹر کے مطالبات ہیں، اور باقی انشاءاللہ ہم 15 نومبر ابھی جمعے کو بدامنی کے خلاف اور چوکیدار کی ناکامی اور ملوث ہونے کے خلاف، بلوچستان حکومت کی ناکامی کے خلاف پورے صوبے میں انشاءاللہ احتجاج کریں گے، اور 16 تاریخ کو آل پارٹیز کانفرنس بھی انشاءاللہ ہم کریں گے تاکہ پورے چارٹر کے مطابق پورے بلوچستان میں ایک انشاءاللہ تحریک آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 15 تاریخ سے ہمارے جلسے شروع ہیں جوب سے، پورے صوبے میں بڑے بڑے جلسے کر کے، آخر میں جو اس دن میں کہا تھا
फिर कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च हम मार्च और अप्रैल में करेंगे इंशाल्लाह। 17 को लोरलाई में इंशाल्लाह जलसा करेंगे। मौलाना साहब, दो चीज़ पेश किया, या असेंबली के फ्लोर पर और इससे पहले जब आप असेंबली में नहीं थे, ये सारी बातें करते रहे, लेकिन इसका स्टेटस बताइए कि आप जैसे मेंबर पार्लियामेंट और आपके जो जमात से मेंबर हैं वो कौन सी नशिस्तों पर है, सरकारी नशिस्तों पर या अपोजिशन की नशिस्तों के साथ? देखें, अब तक जो है ना हमारा जो मेंबर है और जमात का अब तक जो ये था कि हम पार्लियामेंट के अंदर हुकूमती बेंचों में वो बैठे, मैं अपोजिशन बेंचों में बैठा हूँ। और फिर ये जब मैं वहाँ बैठा तो कहा कि हम जरगा करेंगे, अगर इस पर हम मुशावरत कर रहे हैं कि ऐसी हुकूमत, और 5 नुकात पे पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भी यही सवाल किया, मैंने कहा कि 5 नुकात पे हमने जो उसके कहे थे, तो उस नुकात में एक नुक्ता ये है कि जो बलूचिस्तान की जो पॉलिसी और जुल्म जबर होगा, ऐसा नहीं होगा जो माजी में हुआ है कि हम हर चीज़ पे आंखें बंद करेंगे, अपना मुंह बंद करेंगे। तो हम एक हिसाब से अब तक एक हिस्सा तो हमारा एक मेंबर हुकूमती बेंच में तो बैठा है, लेकिन इस पर हमारी मुशावरत जारी है और उसी नुक्ते के मुताबिक भी है कि हम बलूचिस्तान के मसाइल और हुकूक पर ना आवाज़ बंद करेंगे, ना मुंह बंद करेंगे, ना आंखें बंद करेंगे, अब अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इसका क्या हाल है? बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, बाकी जुल्म उनको कुछ नहीं होता, वो अपनी जेबें भरते, जैसे आपने बोला करप्शन करते हैं, क्या हम निकालें? उसका हाल देखें, इंसाफ दो, बलूचिस्तान को इज़्ज़त दो, बलूचिस्तान को इंसाफ दो। हमारी जो है ना पूरा आग जल रहा है, तेल डाल रहा है, हुकूमत तेल डालने का काम कर रहे हैं, उस आग बुझाने का काम नहीं कर रहे हैं। वो उनकी लेजे देखो, उनकी बातें देखो, ऐसे चौकी मार है, फलानी है, हम पीछा करेंगे, हमें करेंगे, इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। जब बलूचिस्तान जल रहा है तुम तो फैसले करते हो, बॉर्डर बंद करते हो, 30 लाख लोगों को मैं नौजवान बेरोज़गार करूँगा। आज भी आप घरों के चादरों चार दीवारी को तुम पामाल कर रहे हो, आज भी हमारे बुज़ुर्गों की माँ और बहन को तुम गालियाँ दे रहे हो, आज भी हमारे बुज़ुर्गों को शायरा पर तुम जो है मुर्गा बना रहे हो। तो आप मुझे बताएं कि ये आग में तेल डालने वाली बात कर रहे हो। हुक्मरान इंसाफ दें, हुक्मरान इज़्ज़त दें, हुक्मरान इंसाफ का काम करें, लोगों को रोज़गार दें तो अमन कायम होगा। ये बातें धमकियाँ देने से कुछ नहीं होगा, ना मोहसिन नकवी के हाथ में, ना सरफराज बुगटी साहब के कुछ हाथ में। सीधी सीधी बात करें कि बलूचिस्तान में बदअमनी का ज़िम्मेदार कौन है, 85 अरब रुपए कौन लेता है, दुखी में बत्ता कौन लेता है, साफ साफ बात करें। इंटेलिजेंस क्यों नाकाम है? आप हज़ारों ये इतने पैसे लेते हो, 85 अरब रुपए, कौन बदअमनी बलूचिस्तान में पैदा? साफ साफ बात का अगवा बर तावन वाले कौन है? तो इसलिए ये लोग जो है बलूचिस्तान में के मुहाफ़िज़ ही बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने में मुलव्वस है। जब तक ये डेथ स्क्वाड की सरपरस्ती करेंगे, मंशियात फरोशों की सरपरस्ती करेंगे, ये कार्ड होल्डर हैं, इनके जो किराए के लोग हैं, इनको मुहब्ब वतन समझते हैं, जो कातिल मुहब्ब वतन बने फिरते हैं बलूचिस्तान में, जब तक इनकी सरपरस्ती करेंगे ये कत्लेआम जारी रहेगा। बलूचिस्तान का एक ही हाल है कि उसको इंसाफ दो, इज़्ज़त दो, एहतराम दो, रोज़गार दो, और अपना हुक्मरान अपना क़िबला दुरुस्त करें, लोगों सीनों से लगाएं। जो नौजवान बेलफर रियासत से नाराज़ है उनको जाके बात करें। तुम इंडिया से बात कर सकते हो, जो कश्मीर के लाखों नौजवानों का हमारा कातिल है, उससे तुम बात कर सकते हो, हमारे बच्चों से क्यों नहीं बात कर सकते? ये नौजवान जो तुम्हारे जुल्म की वजह से पहाड़ों पे गए, उनसे क्यों आप बात नहीं कर सकते? ये बॉर्डर किसने बंद किया है? भारत ने बंद किया है, इसराइल ने बंद किया है। तुम्हारे फैसलों से, हुक्मरानों के फैसलों तुम भारत बॉर्डर को बंद करके 30 लाख लोगों को तुम मार रहे हो। इसलिए हुक्मरानों के उसके मुनसर है, उनके रवैयों पे मुनसर है बलूचिस्तान में अमन। जब तक ये रवैया रहेगा, मैंने संजीदगी नहीं देखी। बलूचिस्तान के हुक्मरानों के इदारों के चेहरों पे आज भी हंसी है, आज भी ये मुस्कुरा रहे हैं, आज भी ये अय्याशियाँ कर रहे हैं, आज भी अल्लाह तल्ला बलूचिस्तान के हुक्मरान और बलूचिस्तान के अस्करी इदारे कर रहे हैं। कोई संजीदगी मुझे नज़र नहीं आता। तो आप मुझे साफियों से पूछता हूँ, आज इस हाल में बॉर्डर का बंद का फैसला करना कोई बलूचिस्तान के मुखलिस लोग करेंगे? कोई मुखलिस हो हालात से, इन हालात में कोई मुखलिस क़यादत बॉर्डर बंद कर सकता है, रोज़गार पे पाबंदी लगा सकता है? लेकिन वो ख़ुद चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात ख़राब हों, इस 80 अरब को हम 150 अरब कर दें ताकि हमारी चेक पोस्टें बढ़ जाएँ, और ख़ाली ज़मीनें अगर हों वो हम कब्ज़ा कर दें और छावनियाँ बना दें। छावनियों बनाने से इस तरह अमन नहीं होगा। मैं बतौर सियासी कारकुन समझता हूँ बलूचिस्तान के बदअमनी का सबसे बड़े ज़िम्मेदार हमारे हुक्मरान, हमारे अस्करी इदारे। सर ये बताएं कि बड़े मुआहदात हैं और इनको कौमी सलामती से जोड़ा जाता है, इसका भी मुतालबा शामिल है और इस तरह के और बहुत सारे
تو ان تمام مطالبات کو منوانے کے لیے کیا روایتی احتجاج ہی ہوں گے یا کچھ اور طریقہ آپ اپنائیں گے؟ کیا گوادر والے تجربے ہوں گے؟ گوادر میں کوئی روایتی احتجاج نہیں ہوئے. انشاءاللہ ہم نے وہ پورے ملک کے احتجاج ہوئے تو پورے انشاءاللہ اضلاع میں پورے صوبے میں انشاءاللہ سے مؤثر آواز بنیں گے اور مؤثر پروگرام کریں گے. حکمرانوں کو مجبور کریں گے کہ ہمارے وسائل ہیں یہ ہم پہ خرچ کیے جائیں. لیکوڈک سے نکلتے ہوں، گوادر سے نکلتے ہوں، جہاں سے نکلتے ہوں، انصاف یہی ہے کہ سب سے پہلے اس علاقے میں پھر صوبے میں، اس کے بعد باہر ہے.